बालेश्वर में पालित है पूर्वतन विधायक गोपनारायण दास द्वितीय श्राद्ध वार्षिकी। बालेश्वर पूर्वतन विधायक स्वर्गत गोपनारायण दास द्वितीय श्राद्ध वार्षिकी पालित हो जाइछि। एने ओटी रोड स्थित स्वर्गत दास आबक्ष प्रतिमूर्ति रे राज्य गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग मंत्री डाक्टर कृष्णचंद्र महापात्र, रेमुणा विधायक तथा उपमुख्य सचेतक गोविंद चंद्र दास, बालेश्वर सांसद प्रताप चंद्र षडंगी, बालेश्वर सदर विधायक मानस कुमार दत्त, पूर्वतन मंत्री प्रफुल्ल सामल, कांग्रेस वरिष्ठ नेता नवज्योति पट्टनायक, पूर्वतन विधायक स्वरूप कुमार दास, सुदर्शन जेना और सुधांशु शेखर परिड़ा प्रमुख माल्यार्पण पूर्वक श्रद्धांजलि ज्ञापन करते। गोपनारायण दास प्रसिद्ध लोक थे, भल विधायक लोकप्रिय विधायक थे। शादी वार्षिक आज आम उपस्थित आम धन्य मन करुँ। अमर आत्मार सद्गति कामना करुँ। कवि प्रशांत दास एही माल्यार्पण कार्य पौरोहित्य करथिले। पर स्थानीय सिद्धि कल्याण मंडप कवि श्रीदेव पौरोहित्य आयोजित श्रद्धांजलि सभार अतिथि सांसद श्री षडंगी समेत सिमुलिया विधायक पद्मलोचन पंडा, सदर विधायक श्री दत्त, नीलगिरी विधायक संतोष कुमार खटुआ, कांग्रेस नेता श्री पट्टनायक, पौराध्यक्ष सविता साहू, पूर्वतन विधायक स्वरूप कुमार दास, प्रदीप्त पंडा, सुधांशु शेखर परिड़ा, सुदर्शन जेना, कवि प्रशांत दास, युवनेता विक्रम पंडा, जिला कांग्रेस सभापति संजीव गिरी, कांग्रेस नेत्री अर्चना नंदी, वरिष्ठ काउंसिलर पद्मलोचन लेंका, पूर्वतन जिला परिषद सभापति गिरीश चंद्र दास, जिला परिषद सभ्य जयराम दास, प्रज्ञा पारमिता महांती, वरिष्ठ सांबादिक विप्लव कुमार महांती, प्रदेश कांग्रेस कमिटी पूर्वतन साधारण संपादक पद्माकर गुरु, बालेश्वर महिला कॉलेजर पूर्वतन अध्यक्ष अंतर्जामी पंडा, पूर्वतन काउंसिलर कल्याणी बारिक, काउंसिलर रंजिता महापात्र, मीना महांती, प्रीतिलता सेठी, सलीमा बीबी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष सूर्यकांत कर, गौरांग दास प्रमुख उद्बोधन देते। गोपबाबू सदर निर्वाचन मंडली समेत आधुनिक बालेश्वर गठनर मुख्य पुरोधा थिले। शिल्पर विकास सह चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटी प्रतिष्ठा दिगरे तांकर बलिष्ठ भूमिका थिला। एपरिक बालीघाट पोल निर्माण दिगरे तांकर भूमिका अनबद्य रहिथिला। से थिले जनतांक नेता। लोकंक विविध समस्या को नहीं विधानसभा रे उपस्थापन करुथिले बोली अतिथि वक्ता माने कहिथिले। से जब छाड़ी पर थाके कोइ तो चाली दिखि धर्म में लेखि था वो कहवा कथा होती आपण माने समस्त अनुभव करथिले। आम जिला राजनीतिक दृष्टिकोण दुई विभाग अर्थात उत्तर बालेश्वर सी होती समाजवादी नेतृत्व में, दक्षिण दिग कांग्रेस नेतृत्व में। तेणु एठी जो मैंने रहिले समस्ते समाजवादी चिंताधारा नहले निश्चित कष्ट। छोट बेलार कथा जो मन पकेबू 19 वर्ष बयस जो इमरजेंसी डिक्लेयर होता भारतीय सेना से जोग नहीं 1967 मसीह सिलीगुड़ी स्थित महार रेजिमेंट से भारतीय सेना सहित गोटे वर्ष देश सेवा करते। स्पष्ट प्रमाणित होता भितर किसी जाति माटी देश कर किसी स्पृहा था और आग को बढ़वार सक्षम से आज आसी कि भाव से काउंसिलर चेयरमैन विधायक भाव में कार्य कर ओडिशा इतिहास रे स्थान स्थानित कर सुपुत्र मैंने ये कार्यक्रम को आगक नहीं सी जो था आशीर्वाद करंतु देखो आम समस्ते अंगे अंगे अनुभव करूँ जहाँद्वारा अनेक समय बालेश्वर जिला अनेक विपद मुक्त होती अनेक विपद ग्रस्त होकर निश्चित रूप से गोपाई रूम प्रतिष्ठा गोटे अम्लान माने प्रतिष्ठा करते विषय कौन कह विषय आप समस्या जान मोर जहाँ हम सहित मिसिकी से विषय आप किसी कहना चाहता आप देखो देखो 2 वर्ष चलीगला जो रिपोर्टे डेडिकेटेड बालेश्वरवासी बालेश्वर जिला कम कर आधार कम आज पर्यंत लोक भूली पारिना सी खाली गोटे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कि पूर्वतन विधायक थे सी
ସୁଖଙ୍କର ଆଶାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ସ୍ୱର୍ଗତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଭି ନରସିଂହରାଓଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଏ ସ୍ମରଣିକାରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ ହେଇକି ସେ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦବଦବା ଥିଲା ସେଟା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। କଂଗ୍ରେସର ବିଚାରଧାରା ଓ କଂଗ୍ରେସର ଆଦର୍ଶରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିନଥିଲା ଏବଂ ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ବିଚାରଧାରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ବିଚାରଧାରାରେ ନିଜକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ନାନା ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗରେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଛାପ ଆଜି ସେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ବି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 40 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଖୋଜୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିକାଶ ମୂଳକ କାମ ସେ କରିଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଦୁଃସାହସ କୋଉ ବିଧାୟକ ଦେଖେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗୋପ ଭାଇ ନିଜେ ବସିଥିଲେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର କୁହ। ସେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଅଗ୍ନି ଯଦି ହବ ମୁଁ କହିବେ ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଉଠି ଆସିବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଲା ବିର୍ଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 98 3 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ହବ ହବନି ହବ ହବନି ହବ ହବନି ଇଏ ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଆସିବ ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଯେଉଁମାନେ ବିଗାଡ଼ୁଥିଲେ କାହାକୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଆସିଲେ ଗିରିଧାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାକୁ ଧରି ଆମେ ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଆଜି ଗୋପ ଭାଇଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଏବଂ ରହିଥିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି କରୁ। ଗଣେଶ ପଣ୍ଡା ଓ ତୁଷାରକାନ୍ତି ତପସ୍ୱୀ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ରତିକାନ୍ତ ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋପବାବୁଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ବିଭୁପଦ ଦାସ ଓ ଦେବଦତ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।